जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर काल साजिला पिकनिक समय जलप्रपात गाधुआ बुड़ीगले दुई भाई। सूचना अनुसार मयूरभंज जिला शिमिलीपाल अंचल सीताकुंड में दुई भाई बुड़ी जाइछन्ति। दुई भाई गाधोइथिबा समय एभली सूचना मिली। तेबे घटनास्थल जनकर मृतदेह उद्धार कराई। अन्य जणे एपर्यंत निखोज अछन्ति। उभय भाईंकर बयस 40 वर्ष हेबो बोली अनुमान करायाउछि। सूचना अनुसार पिकनिक करने भद्रक जिलूर किछि पर्यटक सीताकुंड जलप्रपात आसिथिले। तेबे असावधानता कारणरू सेमानकर गोड़ खसी जाइथिला। 3 जण बुड़ी जाइथिले। यापर जनकु उद्धार कराଯାଇथिला। बहु खोजाखोजी पर 2 जण मिल नथिले। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन बेणापुरा ग्राम में सरकारी जमीर कटा जाइथवा 10 क्विंटाल आकाशिया काठगंडी को बुधवार जबत करछि वन विभाग। बेणापुरा मौजारे थिबा सरकारी जमीर आकाशिया गछ कटा जाइथवा बाबद खबर पाई बेतनटी वन विभाग पक्षर रेंजर दायित्व थिबा डेप्यूटी रेंजर ध्रुवेन्द्रनाथ नायक वनरक्षी एवं पारा वन कर्मचारी सहित चढ़ाऊ करते। सरकारी जमीन थिबा 6 गोटी आकाशिया गछ कटा जाइथवार देखा पाइथिले। गोटे पिकअप भ्यान जबत करा जाइथवा विभिन्न मटेईर आकाशिया काठगंडी समेत अन्य एक गाड़ी में जाळेनी काठगुड़ी को आनी कृष्णचंद्रपुर सेक्शन में रखा। बेतनटी वनांचल पक्षर एक मामला रुजु करा जाइछि। परवर्ती खबर बिजातला ब्लॉक माणिकपुर पंचायतस्थ नुआगाँ ग्राम में फुटुब साइज थिबा मुकुड़ा ट्रांसफर्मर स्थानीय लोकों चिंता बढ़ाई देछि। ट्रांसफर्मर रे चारिकोड़े आबद्ध करार नियम थिले हें एठारे विद्युत विभाग पक्षर कौन व्यवस्था करा जाय नाही। फल केउ मुहूर्त किसी अघटन घटिब ताहा कहिहेबु नाही। एने स्थानीय लोके आशा आशंकार रहिछन्ति। छोट छोट पिला एवं गृहपालित पशुओं पर यह खरा ट्रांसफर्मर बड़ विपद सृष्टि करुवा अंचलवासी कहते। विभाग उच्च कर्तृपक्ष विहित पदक्षेप नेबापी साधारण दाबी होछि। परवर्ती खबर निर्यातना अभियोग निर्यातित महिला पुलिस उपस्थित में शाशु घर यौतुक सामग्री फेरी पाई। खुंटा थाना अंतर्गत बासपिठा ग्रामर ताराप्रिया पात्र यही थाना अंतर्गत चतुरी ग्रामर संजय पात्र को 2023 जुलाई में विवाह करते। विवाहर वर्षे न पूर्णु शाशु घर लोक ताराप्रिया को यौतुक और मानसिक निर्यातना देउथिबार थाना अभियोग कराइथिला। ताराप्रियांकर अभियोग आधार में एक मामला रुजु कराइथिला पुलिस। मामला कोर्टे विचाराधीन थिबा बेले कुआमरा फांडी अधिकारी रसान्द महांती उपस्थित में विवाह समय आनिथिबा समस्त यौतुक सामग्री को फेरी पाइछन्ति ताराप्रिया। परवर्ती खबर आदिवासी अधूषित मयूरभंज जिला जामदा थाना अंतर्गत घुमाल ग्रामर स्कूल हॉस्टेल छात्री निखोज भली संगीन अभियोग आछि। गत मंगलवार राति उक्त हॉस्टेल अभिभावक बिना अनुमति मेट्रन जड़े छात्री को बाहर पिला सहित छाड़ी देथिले। दीर्घ समय धरी छात्री जनक न आसबार स्कूल पक्षर थाना रे एतला दायर करा। बुधवार छात्री मिलबारू एतला उठाई दिया बोली उक्त स्कूल दायित्व थिबा सीआरसीसी प्रतिक्रिया कहते। अन्य पक्षरे छात्रीर परिवार लोकों कहवा अनुसार तांकर बिना अनुमति हॉस्टेल कहीं छाड़िले। परिवार लोक यहाकू नहीं जेतेबेले थानार द्वारस्थ होइतिले सेतेबेले थाना बाबू डाक्तरी परीक्षा न कराई एही घटना को समाधान करी केस को उठाई नेबा पाई कहिथिले। यहाकू नहीं साधारण रे चर्चा जोर धरिबा सहित कहीं एवं कहाँ अनुमति हॉस्टेल मेट्रन छात्री को छाड़िथिले बोली साधारण रे मनरे प्रहेलिका जात होउछि। अन्य पक्षरे कहीं गोष्ठी शिक्षा अधिकारी मेट्रन उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करूनांती बोली मध्य साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। ए संक्रांत रे तांको परिवार पक्षर पुणी सूचना हस्तगत होइछि जे हॉस्टेल छात्री को बाहर कर दिया जाइछि किंतु ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहीं संपृक्त मेट्रन को बाहर करूनांती बोली गणमाध्यम अभियोग करछन्ति। उक्त छात्री को उचित न्याय प्रदान करी संपृक्त मेट्रन को निलंबन करने को दाबी करछन्ति। एने जामदा आईआईसी राकेश कुमार सेठी को पचारिबारु कहछन्ति जे झील सहित पुअर बहु पूर्व संबंध रही एवं मामला आगु निया जाउछि। परवर्ती खबर बैसिंगा माणती रास्तार मोहनपुर छक निकट में घटी जाइथिबा एक मर्मन्तुद बाइक दुर्घटना कुकुड़ा लड़ाई कर फेरुवा बाप पुओ गुरुतर आहत हो जाइथिबा बेले बापांको अवस्था संकटापन्न थिबा जଣାपड़िछि। सूचना अनुसार बेतनटी ब्लॉक अधीनस्थ टेम्पौदा ग्रामर दीपुन दलई ओडी 11 AF 4237 नंबर विशिष्ट एक बाइक पछरे तांको बापा निरंजन दलई को बसई बैसिंगा अभिमुखे आसिथिले। मोहनपुर छक निकट में बाइक उपरू निजर भारसाम्य हराई रास्ता उपर प्राय 100 मीटर घसाड़ी हो पड़ते।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଦୀପୁନ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ଦେହସାରା କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ବାଇକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଚୋରର ଏକ ଗାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ 41ଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନୁ କାର୍ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହିତ ଗିରଫ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବାରିପଦା ସଦର ଉପକଣ୍ଠ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ କରାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଛିନତାଇ ଏବଂ ଚୋରି କରୁଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଭଡ଼ାଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା 3ଟି ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ସହର, ବଡ଼ସାହି, ଖୁଣ୍ଟା, ଶୁଳିଆପଦା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇ ଚୋରି କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟରେ 41ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍କୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାରେ ପୁଲିସ ହେଫାଜତରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ, ଆରସିସିଏଫ୍ ଦେଲେ ସୂଚନା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପର ବାରହାକାମୁଡ଼ା ଏବଂ ଚହଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ରାମତୀର୍ଥରେ ଓ ସାତକୋଶିଆରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କିଆଝରିରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗେଗିନେନି ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, 2 ଜଣ ଗିରଫ ସହ ସ୍କୁଟି ଜବତ। ବାମନଘାଟି ଉପକଣ୍ଠରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଓ ଗଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନେଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 14.6 ଲିଟର ବିୟର ଓ 16.32 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମର ହୀରାଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଜୁକଳା ଗ୍ରାମର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମୁର୍ମୁ। ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।